Hey guys, welcome to my vlog. So guys, kaya waon ang cellphone ng Audrey kay nami yatod. So guys, balik ko guys. Siya Marlin guys. Hey guys. Ano ko guys? Makita guys. Carlin, ang cellphone daw ni Abby. So guys. Pero guys. Dami guys. Ang cellphone daw ni Abby. Tara guys. Dara ang cellphone ni Abby guys. Dara. Ay dara. Dara ka na guys. Indot kayo na. Tara yun Niki. Nag-vlog ko. Saan sila? I don't know. Nagpundok. Dara sila guys. Dara sila. Puskuan. Cellphone niya ni Abby. Ito niya hatag niya. Tara. Dara sila guys. Ito ang guard mo na guys. Dara bigil. Dara sila guys. Agan kayo ni guys. Agan kayo ni vlog ako. Ito yung ano mo. Like, ha? Guys. Meet kay Garon guys. Kung sa nina nakita guys, dara si Rina Jean. Oh guys, cute kayo guys. No guys. Tara guys, tara. Guys. Rina Jean. Aso pa. Yeah guys. Wala ko nakita guys, kay lagom kay ko. Kaya ako guys, pati na kay ko no. Cute kay ko guys. Kaya guys, nako kas kit. Uy, also this Kimberly ko. Na siya nga to. Asa ba? Nagtutra to. Sino mo sa? Oh guys. Kaya guys, ayaw tanduga ng tulong ng putin. Shut up your mode, be. Your mode mo. Pero guys, proba ni puso. Tara guys. Nung ko'y vlog. Karon pa ka. Tara sila guys. Tara guys. Tara sila guys. Kanan. Huwag si Kimberly na. Tara. Asa mo si Kimberly? Asa din yung gikuan, butang. Butang. Okay. Taran tulong mga tumila. Dito mo kanila. Tara guys. Darami guys to. Dagan kay mi guys. Tara guys. Saan na vlog guys. Dagan kay mi no. Oh. Tara guys. Uy, lingaw. Hi guys. Panday ko mo introduce myself. Kay katong una ko introduce mo. Ako dahil si Sarami Armartel, 11 years old, batang vlogger sa Sudlon. At charot, di uwi, bago pa lang ako vlog. Ako guys. Guys, nag-bike guys si Luke. Dok latak ko. Ito lang. So guys, amo siya niyatid guys. Rami guys. Oh. Ay mo tomorrow. Sinananda di ba ako si Kwante. Di man naon man gid ah. Ay naon ba? Guys kay. Guys, basta lang guys wait eh. Pwede usaba. Punta isaba pero di na lang.
Awa, kurang ngipon puti, no. Dira, guys. Gamay ra kay mi, guys. Hi, guys. Welcome to my vlog. Dira ko. Dira mi, guys. Hi. Dira, guys. Dira mi, guys. Oh, dagan kay mi, guys. Dagan kay mi. Dira, Chamsi, si Sophia, si Princess, si Chacha. Dira, guys. Dagan kay mi, guys, no. Dira, guys. Hala, guys, nagamigan sila, guys. Ayabog na. Ay, mga pukabuto, tanawa. Uy, ang bugiro kayo na, guys. Sis, wag yan, nakapakin mo. Uy, ano? Ano lang? Sami, guys. Gamay na lang. Sami, guys, no? Gamay na lang. Ikaw, Ross? Hi, I love you. Uy, papansin lagi kay Kadong. Bata pa ka. You are the small. Gi, naka-record ka. Gi, naka-record ka. Magaling tago to, kaya mamang Kimberly, kalabot na bakit. Sure, guys. Imo na ipailang imo na mo na kablo pa. Siguro ka drop pa ka, tahoy ka lang mo diri. Kami nakita. Ha, teka. Padulay kasi mo yung Asa po, guys. Jeremy, guys. Bye. Jeremy, guys. Ganto sila, guys. Dara si Sophia the third. Ano? Si Princess the third. Wala, mga guwapa ka sila. Guwapa ka sila. Ay, bata. Sayo man siya ni Uli. Tag magawa siya niya. Nagsuko kay si Terry. Hindi sila, guys. Kaya ni sila na. Ano, guys, nila. Oh, sige lang kung pakit. Jeremy, guys. Godobi. Hindi, naka-record ka. Naka-record ka. Dara sila, guys. Awa, guys, magkasin. Nagigagaw ni sila. Hap manag-uyab. Uy, papansin lagi kay Kadong. Nice. Bye-bye, guys! See you tomorrow! Unya! Ayaw ako. Oh, ito. Bubo guys, ni grab. Hey, guys. Tahoy na ka karami. Hey, guys. Ito, chat, guys. Hi! Kaya sila, guys. Hindi mo mo sila. Pero no-go. Hey, guys. Play the player, love the lover. Di mo ka pasar na. Kaya ako, guys, cellphone niya doon, kabuok, agaw. Kung nakita, guys, magatod mi niya, guys. Ay, guys, naguna sila, guys. Ano sila? Sleeping ka no? Oh, 9. Oh, 9:45. Laos na mga to sa Ilaya. No, gigukot. Ate, invita niyo na. Invita niyo ba? Ha? Magtambay. Hindi. Dami, guys. Hi guys, welcome to my guys. Hi, Flash. Welcome to my life. Ay, mali. Hi, Flash. Welcome to my life. Dami, guys. Kami nakita, guys, no? Pinakaputi na mo diri kaya mo sa ninak. Pero wa nakita. Ha? Dira ka pinakaputi nga sa ninak.
Oh, kita mo? Yung ipon. Marami guys. Hayag na guys. Di ka nag-brown out. Marami guys. Oh. Marami guys. Hey guys, silay kami. G-alert. Bye bye guys. See you tomorrow.